ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନାପ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଥାଏ, ଯେମିତି ଡଗି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ମୁହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୁହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମତଲବ ଡଗି ମୁହଁ ଭଳି ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାୱରିଂର ଲୁକ୍ଟା ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କେହି କେହି ମୁହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ କେହି କେହି ୟାକୁ ଡଗି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କେହି ୟାକୁ ସ୍ନାପ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀରୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଏ ନର୍ସରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନର୍ସରୀରେ ଖଦାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଅଗାଡ଼ି କୁହନ୍ତି ଆମେ, ଖଦାଡ଼ି କିଛି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କୋକୋପେଟ୍ର ପାଉଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଖତ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବାଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏସବୁ ଦେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଖତ ଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନର୍ମାଲି ସଏଲ୍ରେ ବି ଆରାମସେ ପୋତି ହେବ। ଆଉ ସେ ମାଟିକୁ ଆଦର ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି ଯାହା ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା ଆଟାଚ୍ ହେଇକି, ସେ ମାଟିକୁ ଜମାରୁ ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି। ସେ ମାଟି ସହ ହିଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତା'ର ଚେର ଯେମିତି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତା'ର ତଳ ପର୍ସନ୍ ମାଟି ଝଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଆରାମସେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସହିତ ଲଗାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିକି ମୋ ଗଛକୁ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ମୋର ଗଛର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖରା ଯେଉଁ ମାନେ ଗରମ ଖରା ଧାସ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗଛ ଏବେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ତା ସହିତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନାହିଁ, ରୁଟ୍ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ ବି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ବକ୍ସ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବକ୍ସ, ମାନେ ରେଡ଼୍ ବକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମେଲା ବକ୍ସ। ତ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ନର୍ମାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ କିମ୍ବା ଟଗର ଗଛରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଗଛରେ ଏଇସବୁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେମିତି ଭାବରେ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗଛକୁ ସେଫ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛିଟା ତା'ର ପ୍ରନିଂ କରିବି ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତିକା ତା'ର ଟିକେ କେୟାରିଂ ନେଲେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପୁଣି ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି କଡ଼ ଫୁଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଞ୍ଜି ବି ରଖିହେବ। ୟାର ମଞ୍ଜି ବି ଲାଗିବ ବହୁତ ସହଜ। ମଞ୍ଜିରୁ ୟାର ସୋର୍ଷ ଦାନା ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହାଲକା କଞ୍ଚା ଥିବ, ସେବେଠୁ ଆପଣ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଖରାରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ତାକୁ ବାରମାସୀ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ମନ୍ଥରେ ବି ତାକୁ ହେଉଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସଏଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସଏଲ୍ରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଏଲ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ହେଉଛି କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଘାସ ଫାସ ନ ରହିବ, ତା ସହିତ ଖପରା ଗୁଡ଼ି ଏସବୁ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ତା ସହିତ ଗୋବର ଖଦାଡ଼ି ଏସବୁ ଟିକେ ଦେବେ, ଯେମିତି ଗଛଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଉଠିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ହିଁ ଗଛଟା ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଗଛଟା ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କେୟାରିଂ ନେଉଛି, କିପରି ପ୍ରୋନିଂ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆଗକୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛର ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କେୟାରିଂ, ତା ସହିତ କ୍ଲିନିଂ, ତା ସହିତ ହେଉଛି ଯେମିତି ପ୍ରୋନିଂ, ସବୁକିଛି ଟିପ୍ସ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନାବନା ଘାସ ଉପାଡ଼ିଦେଲି ତା'ର ମୂଳରୁ, କାହିଁକିନା ଗଛର ଭିଟାମିନ୍ ଯେମିତି କୌଣସି ଅନାବନା ଘାସକୁ ନଯାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗଛରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗଛ ଲଗାଇବାର 5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଚଖଡ଼ି ପୋତିଥିଲି ତା'ର ମୂଳରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେବା ପାଇଁ ହରମୋନ୍ ଆଡ଼୍ କଲି, କାରଣ ହରମୋନ୍ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗଛକୁ ୱିକ୍ କରେନି, ଏଇଟା କେବଳ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଆସିବାରେ ହେଉଛି ଟିକେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯେମିତି ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନହେଲେ ୟାର କିଛି ବି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ କି କିଛି ଖରାପ ହେବନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ। ତ ଏସବୁ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଯେମିତି ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହରମୋନ୍, ଥରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି କଡ଼ ଫୁଲରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯିବ ଗଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ଟା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ହରମୋନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର HPMର ହରମୋନ୍, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଠାରେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ହରମୋନ୍ ଆଡ଼୍ କରେ, ତା ସହିତ ଡଗି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ଏଇ ହରମୋନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରେ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ମୋର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାଇନିଟସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଟୁନିଆ ହେଉ, ଏସବୁ ବାରମାସୀ ମୁଁ ଫୁଲ ପାଏ କେବଳ ଏଇ ହରମୋନ୍ ପାଇଁ।
तापर एबे ताको दबा खाद जोटा कि गोबर खतरे तैयारी आउ कोकोपेट पाउडर तैयारी तापर दबा आमे फर्टिलाइजर गछ को प्रत्येक गछ को फर्टिलाइजर खत ता सहित होची तार फंगस अटैक न होबा पई मेडिसिन ता सहित होची ताको हार्मोन ए सब बहुत जरूरी दबा आउ ता सहित गछ को कैल्शियम विटामिन ये सब सर्ट होता है जितेबले अधिक सफिशिएंट भाव में फ्लावरिंग हुए बा नर्सरी जितेबले आम गोटे गछ को आणिकी नुआ माटी अटैच करती बा नुआ माटी लगे था रिपोर्टिंग करती ताकू टिके विटामिन सर्ट है बेले गछ वीक हुए केतेबेले गछ भी डैमेज हुए भी किसी गछ झिमका मानिए तो सेतिक बेले आपण प्लांट बूस्ट भी दे पारिबे रिपोर्टिंग समय रे प्रत्येक गछ को डाल लगेबा बेले हो किंबा कोनोसी नुआ गछ रिपोर्टिंग करबा समय रे प्लांट बूस्ट ठोपाडे दियंतु पानी रे मिक्स करके देखबे कोनोसी गछ वीक हबनी कि झिमका मारिबनी आगु को आपन को देखेबी प्लांट बूस्टर कोटा नेबे को प्रोडक्ट नेले आपन को प्लांट को सेव रखिबो और ता सहित आपन को प्लांट गुडी को परफेक्टली ग्रोथ करिवो ताकू भी आपन को सहित आगु को शेयर करिवि चैनल सहित जोड़ी रहंतु तो एबे मो माटी को खोसा तड़ा कर देली खोसा तड़ा कर साला परे गोबर खत ता सहित कोकोपेट रो पटिंग मिक्सचर दे देली पाउडर जेहेतु नर्सरी रे दिया हेतिला गछ मूल रे सेति पई पाउडर देलिनी कि खदाड़ी देलिनी बास केवल कोकोपेट रो पटिंग मिक्सचर ता सहित गोबर खत क्वांटिटी टिके कम नहीं तापर एटारे फर्टिलाइजर तैयारी करके ऐड कली एटा भाबुथिबे कि फर्टिलाइजर एटा होची मोर चा पत्ती ता सहित आलू चोपार गोटे लिक्विड फर्टिलाइजर जहाँकि गछर ग्रोथ कराइबारे सहायता करे और विटामिन दिए गछ को आलू चोपाटा आप साधारणतः जानते ये किचन रु बाहर ता सहित यहाँ प्रत्येक गछ को विटामिन जोगे थाए से आलू चोपार जूस करके दिए प्रत्येक गछ को लिक्विड फर्टिलाइजर हो आप जूस भाव में तैयारी करके ता सहित मु जोटा कि पियाज चोपार लिक्विड फर्टिलाइजर हो कि कदली चोपार ये सब को मु वेस्ट चोपार ही मु फर्टिलाइजर तैयारी करके गछरे ऐड करें किंतु चा पत्ती को आप भावुवे केवल गोलाप गछरे चा पत्ती ऐड हुए ताहा नुहे इटा प्रत्येक गछरे ऐड करें चा पत्ती को चा पत्ती एटारे मु ड्राई वाला नहीं जोटा कि मोर पाउडर थिला स्टोरेज करके मु रखे तो सेटारू मु अध मुठे नहीं जमर भी मुठे नेबेनी अध मुठे भली नेबे सेतिक ही काफी गछ पाई तो एबे आपण माने देखि पारतबे गछर किते डेवलप होउची ताको छाई रे रख देली 2 ରୁ 4 दिन भितरे तो एबे बड़े भाव रे प्लांट पर ग्रोइंग कलानी जेमती तार ग्रोथ भी आसबा सहित फ्लावरिंग भी भर्ती गलानी आपण माने थरे एचपीएम रो हार्मोन कोनोसी गोटे गछरे ऐड करिक देखंतु केते सुंदर डेवलप होउची केते फ्लावरिंग आसुची तापर मते कमेंट करी आपनकर मत रखंतु एटा बहुत यूजफुल कहीं ना इन सब जी एचपीएम रो माने हार्मोन जो इको प्रत्येक नर्सरी माने भी ऐड करती कहीं फ्लावरिंग जल्दी आसवा प्रत्येक छोट छोट गछ जेहेतु से माने डाल माने नुआ करी थांती तो से जल्दी कड़ फूल आसवा से माने हार्मोन ही यूज करती ता सहित प्लांट बूस्ट भी यूज करती फाइनाली डगी प्लांट रो लुक आपन को देखाउची देखंतु एठारे होची हस्बैंड तार फूल को टिके खोलिकी देखाउचंती जेमिति डगी रो मुह आसे तो डिक्टो से भली भाबरे आसुची बहुत बढ़िया देखाउची आ एटा येलो पीच रो टिके मिसामिस कलर आसुची बढ़िया भाबरे फूल फुटुची एबे आपन मानको किंतु आज रो टिप्स केमती लागिला निहाती कमेंट करी मत रखंतु भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु पुणी देखा बहुत जल्दी आउ एक सुंदर वीडियो सहित आउ एक नुआ टिप्स सहित से चैनल सहित जोड़ी रुहतु नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आगु को ढेर सारा नुआ नुआ टिप्स आनिबी प्लांट बूस्ट किपरि देबे गछ को ग्रोथ किपरि करेबे फ्लावरिंग केमती आसीबो सब टिप्स आगु को शेयर करिबे आपण किंतु आपण प्रत्येक फ्लावरिंग गछरे एमिति परफेक्ट केयर नियंतु कदली चोपार जूस हो आलू चोपा जूस हो किंबा कोनोसी चा पत्तीर फर्टिलाइजर मंथली हिसाब रे आपण दियंतु बेनिफिट भी देखंतु रहली जय जगन्नाथ बाय बाय।